नाही नाही रे चली आयुर्वेदिक औषध तैयारी। बलांगीर आयुर्वेदिक भेषजालय 1937 मसीह ओडिशार एकमात्र भेषजालय भाव स्थापित होता। आ दिन थिला बलांगीर गोटे मात्र औषध तैयारी कारखाना आयुर्वेदिक भेषजालय सारा राज्य को औषध जाउथिला। से समय एठी 100 रु अधिक आयुर्वेदिक औषध तैयारी करा जाउथिला। वर्तमान एठारे 100 प्रकार औषधर कमी कमी आसी मात्र 6टी औषध रे पहुंची। आ पूर्वरु जेमिति राज्य सारा सप्लाय पठा जाउतिला आउ सेहीपरि मध्य पठा जाउनी। वर्तमान सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, कलाहांडी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, कोरापुट और ब्रह्मपुर जिला को पठा हेउछि। कहबाकू गले एही भेषजालय एबे नाही नाही रे चालुछि, जहा निजे एठिकर सुपरिटेंडेंट स्वीकार करिसंती। दिन थिला एही भेषजालय उपरे राज्य सारा लोक निर्भर करथिले, हेले एबे एही भेषजालयर अवस्था कहिले न सरे। जो माने आयुर्वेदिक को विश्वास और भरोसा करी एही भेषजालयरू 100 प्रकार औषध पाई आसुथिले, सेमाने एबे मात्र 6टी औषध पाउछन्ति। निहाती भाबरे एमानंक मनरे प्रश्नवाची सृष्टि होउथबा बेले एही औषध हठात कमिजिवो, सप्लाय भी कमिजिवो। एहार मुख्य कारण हेउछि एठिकार कार्यरत लोकंक संख्या और सरकारी पांठी, जहाँ सुपरिटेंडेंट स्वीकार करबा सह सरकार एही दिगरे दृष्टि देबा सह पूर्व भली एही भेषजालय को चालू करबा पई से दाबी करिसंती। आपनको परिचय देबे? मो सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी डॉक्टर कृपा सिंधु भोई। मेडिसिन तैयारी होता और राज्य सारा सप्लाई होता, किंतु ये किसी कारणवशतः बंद हो जाए। शहेटारू एथर 6टी औषध तैयारी करा जाउछि। कौन रही यार मुख्य कारण? मेन कथा है देखो, टोटाली आमर बलांगीर फार्मेसी रे मेडिसिन तैयारी ही सप्लाई होता ओडिशा को। तापरे डिवाइड हो गला कौन, पूरी आमर भुवनेश्वर रे गोटे फार्मेसी खोलला, तापरे आमर मिनी फार्मेसी गोटे अच्छे पूरी कॉलेज रे। तो सब जगत माने शेयर हो गला है। तो से माने जो भुवनेश्वर वाला जोटा तैयारी कले से माने ताकर बेल्ट को से देले। तो एबे आमर कौन है डिवाइड होगी कौन है 9टा सर्किल आमर सुंदरगढ़ ठू नहीं कोरापुट, रायगड़ा, ब्रह्मपुर आउ ढेंकानाल, ढेंकानाल नहीं। तो ये भितर आमर डिस्ट्रीब्यूटर 9टा सर्किल 352टा मार डिस्पेंसरी पाई। तापरे आमर पाइकमाल हॉस्पिटल, बलांगीर सारदेश्वरी हॉस्पिटल आमर ब्रह्मपुर हॉस्पिटल पाई माने आमर गोटे शेड्यूल हो गला। शेड्यूल होला बेलू से पाखापाखि मुझे भावुची जो डिवाइड हो 100 होथबो आगु मु जानी। तापर 50 पाख खसी आसला। तापर मुझे आसली माने 2020 आसला बेलू पाखापाखि 12-13टा मेडिसिन होता। तापर तार आगर 15-17टा भी होता जहाँ शुणी। तापर कौन है से आपंकर जो 12-13टा मेडिसिन तैयारी होता जो फंड आसला से फंडटा को माने कंटिन्यू है। आमर बेसी नहीं 60 लाख आसला, 60 लाख 21-22 आसला, 22-23 आसला, 22-23 आसला। तापर 23-24 आसला, 23-24 रे आमर मेडिसिन बंद हो गला जेहेतु तो गूगल रेट बेसी डायरेक्ट बंद करदे। बंद कलापर तापर से वर्ष माने से कहले आम नाम पैसा सेंट्रल पैसा देबू, असुविधा नहीं। गोटे वर्ष बंद हो गला। 24-25 एवं मेडिसिन तैयारी चली। तो सेटा कौन है टेंडर जिते हुए आमर स्पेशल टेंडर होता ये पूरी वाले भुवनेश्वर वाले अलग टेंडर करते माने पूरी कॉलेज वाले अलग टेंडर करते। एबे कौन है टेंडरटा कंबाइन हो कंबाइन टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी आमर भुवनेश्वर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट आउ सेठू आम जो 12-13टा पाखापाखि 12टा पाखापाखि देइथल प्रपोजल मेडिसिन से फंड पैसा बढ़ीनी। से फंड आमर 60 लाख 40 आउ 5 लाख हूँ पूरी आमर कॉलेज फार्मेसी में। तो सेटा कौन है ये जो मेडिसिन माने गोटे सुविधा हम आउ ह्यूज क्वांटिटी मेडिसिन तैयारी हो पार जोटा माने लो कॉस्ट मेडिसिन माने गोटे डिसाइड कराला। से भितर आमर 6टा रहा। 24-25 से 6टा ही 25-26 पुणी जोटा हम से 6टा ही फाइनाल हो। फंडटा हूँ जो जेहेतु आउ गोटे जिनस जे आपणकर से 20-21 को जो रेट थिला रड ड्रग्स मानकर
से ड्रग्स मान रेट टा बढ़ी डबल टिबल हो आम से क्वांटिटी भी कमी जाऊँ ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ 100ଟା ହଉଥିଲା ହଁ ଲୋକେ 100ଟା ମେଡିସିନ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର 6ଟା ହଁ ପାଉଛନ୍ତି 100ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ନା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଫଆଇ ଆମେ ଗାଇडलाइन କେତେଟା ଫଲୋଅପ୍ କରୁଥିଲେ କେତେଟା କରୁନଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଅଛି କି ସେ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଲେପ ଆମର କୋଉଠି ଏଫଆଇରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ହେଲା ଶ୍ଵେତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ଆମର ଘା ଫା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହୁଏ ମାନେ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେଟା ବି ତାମାନେ ଏଫଆଇରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ମାନେ କଟି ଯାଇଛି ଆମର ଟୋଟାଲି ଲାଇସେନ୍ସ ତ ଅଛି ପାଖାପାଖି 54ଟା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଅଛି ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଆମର ଫାର୍ମାସି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ ବି ଏଇଟା କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ବେଲ୍ଟର ଯୋଉଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ମେନଲି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ସୁଦର୍ଶନ ଘନବଟି ଅମୃତାରିଷ୍ଟ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ ବି କରିଥିଲି ଯେ ସେଟା କହିଲେ ନାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ ରେଟ୍ କହିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ ତାପରେ ନାମ ଫଣ୍ଡରୁ କିଣିବେ ସେମାନେ ଦେବେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମର ଯୋଉ କମନ ମେଡିସିନ ହେଲା ସେ ଭିତରୁ 6ଟା ହେଇଛି ତାର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମର ଟୋଟାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆମର ମୂଲିଆ ଥିଲେ 11ଟା ଥିଲେ ଏଠି ମୂଲିଆ ଯୋଉଟା ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ଥିଲେ ହେଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ଥିଲେ ଆମ ମାନେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ 5 ଜଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏମାନେ 22-23ରେ 2 ଜଣ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ତାପରେ ମେସିନ ମ୍ୟାନ ନାହିଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ନାହିଁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଡି ରେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ପିଅନ ଆଉ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଲାରିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ମାନେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି 2012ରୁ ଡିପ୍ଲେଡ୍ ହେଇକି ଏଇଠୁ ଆମର ଦରମା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାମ କରୁନି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିକି ବୁଝେଇଲି କାହିଁକି ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ ବି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଅଛି ସେ ମାନେ ଜଣେ ଅଛି ଏତେ ବଡ ଫାର୍ମାସିର ହିସାବ କିତାବ କିଏ କରିବ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଆମର ମେନ୍ ପାୱାର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ତିଆରି ହଉଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ଇଏରୁ ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ସେଇ ଭିତରୁ ପଇସା ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି ଏଇ ହିସାବରେ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମେନ୍ ପାୱାର ଆଉ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏସବୁ ମେଡିସିନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କମି ଯାଉଛି କମି ଯାଉଛି ହଁ